अच्छा भग्न संख्या पढ़िछ पढ़िला में भग्न संख्या अच्छा प्रकृत भग्न संख्या अप्रकृत भग्न संख्या प्रकृत भग्न संख्या और अप्रकृत भग्न संख्या माने अछि देखिबा काहर काहर माने अछि ताकू नै कि मु आज बटे दल गठन करिबी हैला एक कुह चारि चारि एक दुई तीन चारि एक दुई तीन चारि एक तीन चारि एक दुई तीन अच्छा किंतु एक नंबर दल छिड़ा हो एक नंबर दल छिड़ा हो खाता पेन करके छिड़ा हो सेठी की पड़ा पॉज कर दे अच्छा हाथ देखो 2 नंबर दल किए 3 नंबर 4 नंबर अच्छा मु तुमको गोटे काम देबी एक दल आउ 3 दल को देबी ठीक अछि 2 नंबर दल और 4 नंबर दल को दउछि मु देखो एक नंबर दल 3 नंबर दल पे एक नंबर दल आउ 3 नंबर दल पे प्रकृत भग्न संख्या कहिले कोन बुझ उदाहरण देई के बुझेगा कोन पई ताको हमें प्रकृत भग्न संख्या कहू छथि बुझिले 2 नंबर दल और 4 नंबर दल अप्रकृत भग्न संख्या कहिले कोन बुझ उदाहरण देई के बुझेबो काहे कि हमें ताको अप्रकृत भग्न संख्या कहिले देखो दल नंबर 3 ने दल नंबर 1 ए कागज रे आलोचना करिकि लेखिबो बुझिले ए कागज रे आलोचना करिकि लेखिबो जानि परला तुमको गोटे कागज देली ने नहीं से कागज रे आलोचना करिकि लेखिबो लेखिला परे निज निज खाता रे लेखिबो हां जो कागज देली सही कागज रे ही लेखिबो जानि परला आलोचना कर आरंभ कर
ମନେ ରଖିବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେବ। ସରିଲା କାହାର? ସରିଲା? ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ସରିଲା? କୋଉ ଦଳର ସରିଲା ଦେଖିବା? ଦିଅ। ତମ ଦଳ ନମ୍ବର 1। ଧର ଆଉ କାହାର ସରିଲା ଦେଖିବା? ଆରେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହିଲ ଦେଖିଲ? ମୁଁ କଣ କହିଛି ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ତାର। 4 ନମ୍ବର ଦଳ ହେଲା ବସ। ସରିଲା? 1 ନମ୍ବର ଦଳ କାଗଜ ଦିଅ। କାଗଜ ଦିଅ। 2 ନମ୍ବର ଦଳ 3 ନମ୍ବର ଦଳ କାଗଜ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦିଅ। 1 ନମ୍ବର ଦଳ ଦେଖ 3 ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦଳଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଦେଖିଲ ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ପଢ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ? ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲବ ଛୋଟ ଓ ହର ବଡ଼। ଲବ ସାନ ହେଇଥିବ, ହର ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ଉଦାହରଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? 11 ବାଇ 22, 13 ବାଇ 16। ଠିକ ଅଛି? 3 ନମ୍ବର ଦଳର ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି? ହଁ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ମାର। 3 ନମ୍ବର ଦଳ 1 ନମ୍ବର ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ମାର। ବସ। ଆଣ। ଦିଅ। ପାଟି ନାହିଁ। ପଢ ତମେ। ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଡ଼ ଓ ହର ସାନ ତାହାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ 11 ବାଇ 5 ଅପ୍ରକୃତ। ପଢିଲ? ପଢ। ଯାହାର ଲବ ବଡ଼ ଓ ହର ତାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଠିକ ଅଛି? ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ବଡ଼ ହର ସାନ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କଣ? ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ